अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक मुआहदा जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, हर तरफ इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। आप जिस अखबार को खोलें, जिस न्यूज़ चैनल को देखें, हर तरफ यही डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरबिया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट जो है, नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट जो है वो हुआ, और ये डिफेंस पैक्ट को मक्का डिफेंस पैक्ट का नाम दिया गया। अब इसके बारे में आपको बहुत सारी तफसीलात तो मिल चुकी होंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी देने जा रही हूँ कि मिस्र क्यों इस पैक्ट का हिस्सा ना बना। ना तो हम अगर देखें, ये मुआहिदा होने से पहले सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के इन तमाम ममालिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स करते रहे। कभी ये मीटिंग इस्लामाबाद में मुनाक़िद होती थी, कभी ये मीटिंग रायदिया के अंदर, कभी ये मीटिंग जो थी वो नतालिया के अंदर मुनाक़िद हो रही थी, और कभी ये मीटिंग हमें मिस्र काहिरा के अंदर नज़र आ रही थी। तो क्या वजह हुई कि इतनी मीटिंग्स के बावजूद आखिर में आके मिस्र इसका हिस्सा नहीं बना। और ये जितनी भी मीटिंग्स हमें नज़र आईं इस डिफेंस पैक्ट से पहले, उन मीटिंग्स में ज़्यादातर जो हम देखें तो उसका एजेंडा यही था कि जो तेहरान और अमेरिका के दरमियान जंग है उसको रुकवाया जा सके, मुज़ाकरात के थ्रू इस मसले को हल किया जा सके और जंग का ख़ात्मा हो, क्योंकि इससे तमाम खलीजी ममालिक जो थे मुतासर हो रहे थे। तो चलिए ज़रा अपनी बात की तरफ आते हैं कि क्या हुआ कि मिस्र जो है वो इस पैक्ट का हिस्सा ना बन सका। और ये भी आपको बताते चलूँ कि तुर्की के सदर जो अर्दोगान है, उन्होंने कहा है कि ये मुआहिदा जो कि नेटो स्टाइल मुआहिदा जिसे कहा जाता है, ये तमाम ममालिक, मुस्लिम ममालिक के लिए खुला है, उसमें तमाम ममालिक आकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मिस्र इससे दूर हो गया। चले ज़रा समझते हैं कि मिस्र क्यों इस पैक्ट का हिस्सा नहीं बना। ये बात है सितंबर 2025 की। मिडल ईस्ट आई में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसके मुताबिक खलीजी ममालिक की जानिब से तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी शदीद मायूसी के साथ कतर से रवाना हुए। दरअसल मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल हाती ने 1950 के जॉइंट डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुआहदे के तहत एक इलाकाई दफाई फोर्स बनाने की तजवीज़ पेश की थी, ताकि गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार के बगैर खित्ते और बिलखसूस इसराइली खतरात से दफा किया जा सके। में ये तमाम अरब ममालिक जो थे ये इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि वो एक इलाकाई फोर्स, यानी वो बिल्कुल वैसे नेटो स्टाइल फोर्स जो है वो कायम करना चाह रहे थे। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी रुकावट आपको पता है कौन बना? यूएई और कतर। और ये इजलास उस वक्त दोहा कतर में मुनक़द था। असीस जो थे वो जब उन्होंने ये तजवीज़ पेश की तो उस वक्त यूएई और कतर ने इसकी मुखालफत की, तो वो शदीद गुस्से में बरहम होकर उस इजलास से निकल गए, यानी दोहा से वो मूव कर गए। अब हुआ कुछ ऐसे कि जब ये तमाम ममालिक आपस में मिल बैठे तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये जो नेटो स्टाइल आप दिफाई फोर्स बनाना चाह रहे हैं, इसकी कमान मैं संभालूंगा। मिस्र ने कहा नहीं, इसकी कमान मैं संभालूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो अस्करी जो मामलात हैं उस पर ज़्यादा कमांड हासिल है। तो इस पर इनका ये मुआहिदा जो था वो होते होते रह गया। यूएई, उधर से कतर, उनके तरफ़ात, और सऊदी अरेबिया का ये कहना कि मैं कमान संभालूंगा, उधर से जो मिस्र है उसने कहा कि नहीं जी, अस्करी तजर्बा मेरा ज़्यादा तो मैं कमान संभालूंगा। इसकी वजह से ये मुआहिदा उस टाइम पे रुक गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान जो कि एटमी ताकत भी है, उसके साथ सऊदी अरेबिया ने एक मुआहिदा कर दिया। फिर अभी हमें ये पैक्ट नज़र आ रहा है, और इस पैक्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें यह फैसला किया गया कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला जो है वो शुमार किया जाएगा। तो ये चीज़ जो थी, तमाम मामलात को देखकर जो है वो मिस्र जो था वो पीछे हट गया और वो इस मुआहिदे का हिस्सा ना बन सका। ना तो अगर हम देखें तो तमाम जितनी भी मीटिंग्स थी उसमें मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, तमाम ये जो चारों ममालिक थे वो शामिल थे, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हालात थे, जो इस वक्त मुश्किलात थी ईरान और अमेरिका की जंग को भी लेकर, और बहुत सारी चीज़ों को ये वक्त फ़वक्त डिस्कस करते थे अपनी इन मीटिंग्स के दौरान। लेकिन अभी भी तैयब अर्दोगान जो है उन्होंने कहा है कि कोई भी मुल्क, यानी जो इस्लामी मुसलमान मुल्क हैं, वो इस पैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन बात वही पे आ रही है कि इस पैक्ट के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला जो है वो तमाम ममालिक पर हमला जो है वो शुमार किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए, पहले MOU पाकिस्तान और
پاکستان جو ایز اے میڈیٹر تھا تو امریکہ اور ایران کے درمیان میں MOU جو ہے وہ ہوا، لیکن وہ MOU جو تھی اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. ہم نے دیکھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی اور اب پھر مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک معاہدہ جو ہے جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، عمل درآمد نہ ہو، اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے عمل درآمد بھی کریں تاکہ پتہ چلے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کے پیکٹس ہونا چاہیے. دیکھیں اس طرف انہوں نے ابراہم اکارڈ بنا رکھا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں، تو مسلمانوں کو بھی اور نیٹو کو دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس طرح سے مل کر، لیکن مسلمانوں میں وہی بات ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی کمی ہے. اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ان کفار میں ہمیں اتحاد زیادہ نظر آتا ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہیں ان میں اتحاد کی کمی ہے. ان مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پہ برتری لے جانا چاہتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے کمان سنبھال لوں. اس وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمیں پیدا ہوتے نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پھر دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے جو مظلوم مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تشدد کروانے میں پورا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ ہمیں دنیا میں ارد گرد نظر آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا اس معاہدے کو لے کے کہ کیوں مصر، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات جو ہیں نظر آ رہے تھے کہ مصر کیوں اس معاہدے کا حصہ نہ بن سکا. اور اب دیکھا جائے تو پتہ نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے کو کیسے لے گا اور اس کے توڑ کے لیے وہ کیا اقدامات کرے گا. کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ بھی اور ترکی کے ساتھ بھی معاہدہ کر ڈالا. دیکھیں ترکی جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ دفاعی اس کی جو صنعت، یہ جو اسلحہ سازی کی صنعت ہے اس میں بہت ماہر ہے، اور اس وقت 10 ممالک، پہلے 10 ممالک کی لسٹ میں وہ شامل ہے اسلحہ سازی میں. دوسرے سے آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان ماشاءاللہ سے 8ویں طاقت ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیسے کے لحاظ سے بڑی مضبوط ہے. تو یہ اچھا قسم کا ان کا جو ہمیں الائنس نظر آ رہی ہے، یہ بہت بہترین ہے، اور اس میں بہت سارے دوسرے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ان کو یہ اختلاف نہ ہو کہ اس کی کمانڈ کون سنبھالے گا. کسی ایک کو بھی کمانڈ دے دی جائے اور سب مل کر اگر اس کے اوپر متفق ہو جائیں تو کہاں تک اب اسرائیل اس معاہدے کو کامیاب ہونے دے گا یا کوئی نہ کوئی نئی چال چلے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اس کے بارے میں سوچیں اور آپس میں یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں اور یہ بڑا پن جو ہے اس کو دور کریں. دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ نیٹو کے اندر کب سے ممالک جو ہیں آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں، اور تمام آپ دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کس طرح ان کا گھڑ چوڑ ہے مسلمانوں کے خلاف. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کے خلاف کوئی ایسا گھڑ چوڑ بنائے تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں. شکریہ.